Yan. Kumakain na po ng paboritong ulam ni Manong Kiel, ang ating adobong sitaw. Request din ni Daddy kagabi. At si Manong Ita. Always egg. Favorite. Favorite bayan. Egg. Egg boy. Iggy boy. Egg boy. Manong and Daddy. Always adobong sitaw request. Walang sawang adobong sitaw. Wala naman. Dapat ijay. Gulay. Good morning. Enjoy. Ano na? Masakit pa daw. Every moment. Mami!